सर 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 कितें सिच्युएशन आहा कितें मेळ्ळें तुमकां No, nothing. हां चेक केले सर तुम्ही आम्ही check केले. It was email threat call. But nothing was found. Kide- Bomb squad checked all the devices. Can we say it is a aux call म्हणू शकता There's no call. ऑक्स कॉल न्हू ईमेल असेल ते ईमेल नो सो ईमेल सो तुमी आतां सायबर क्रायमाक धाडलेले आहा No, I am from bomb squad. हां Bomb squad. तरी जातली बिल्डिंग इज सेफ राईट नाउ नीचे रखो थँक्यू खंयच्यान ईमेल बी येयले तुमकां कितें कळ्ळां Email received, but let him answer. He will be in better position to answer. हां Email. ओके Let him answer detail. यू फ्रॉम बॉम्ब स्क्वॉड न्हू Bomb squad. वेन तुमी एंटर जाता पळय तेन्ना लोक हांगाच आहा लोक कोणी सिरियसलीच घेवंक ना की हांकां काडपाचें काम 500 कोणाचें मीटराच्या डिस्टन्साच्या भायर आसूंक जाय न्ही हय, काडपाचें काम कोणाचें हांकां लोकांक एव्हक्युएट केलें So we have told them. email on a official email ID ए सोगल काढ रे from a personal email telling that there is a bomb that there will be a blast and please evacuate innocent public by around 11 o'clock or else you will face the consequence. They had mentioned about some Tamil LTT groups, that way they had mentioned in the mail. That's it. पुलिसाक इन्फॉर्म केले आमी पुलिसांक मागीर इन्फॉर्म केलें ऑल्सो सोमतेच आमी पुलिसांक इन्फॉर्म केलें की अशें अशें आमकां येयल्ल्या त्या प्रमाणे पुलिसान मागीर एक्शन घेतली कितें सांगला तुमकां सद्या तेंच्यांनी येवन आतां तेणी चॅक केलें आनी काय तांकां मेळोंक ना फूल बिल्डींग सर्च केली हय फूल बिल्डींग ऑफीस एरिया सबंद चॅक केलो ओके आता जे पासपोर्ट सेवाचे सगळे ना आमी ऑपरेशन आमचें स्मुथली चालू दवरतले चॅक करपाचें जे प्रोसिजर आहा तें आमी केलां आतां फुडलें आमी प्रोसिजर चालू दवरतले आतां ऑफीस चालू जातलें परत रेज्यूम हय जातलें हय ओके थँक्यू तुमी पासपोर्ट करपा येयला सर केन्ना येयले तुमी कब तक कितने बजे आए थे आप 9:30 बजे. 9:30 बजे आए तो आपको क्यों निकाला गया था बाहर वो पासपोर्ट. हाँ तो कुछ बॉम्ब बिम है वैसे कुछ बोला हाँ. तो बाद में निकाला Button. ओके ओके तो आप कहाँ से आए आप भी सेम मॅडम तुम्ही येयल्ले पासपोर्ट करपाक खंयच्यान आयले तुमी साखळेच्यान कितल्यांक आयल्ले 10:30. 10:30 सो तुमकां कितें म्हणून काडले भायर म्हणून ती भायर होतो. कितल्यांक अपॉइंटमेंट आसलो तुमचो 11:15. 11:45 सो हे पळोवंक शकता तुम्ही जे अपॉइंटमेंट घेतलेले लोकांनी सो ते सकाळी पावल्ले हांगा बट मागीर कळटा की हांगासर एक बॉम्ब ट्रॅक कॉल येयल्लो आनी तेज्या उपरांत सगळ्यांक एवक्युएट केले भायर काडलेले सगळ्यांक आनी जे तरेन आमी पळयलें भायर ते रावल्ले ते बिल्डिंगाच्या भायरूच रावल्ले जे एक्चुली अशें कितें जालें जाल्यार कितें करूं शकता जेन्ना लागीं दवरूंक उपकारना 500 मिटर पयस व्हरूंक जाय लोकांक बॅगा चॅक करता बॅगा एक मिनिट सर बॅग चॅक करता भितर वचच्या पयलीं सर सर बैग चेकिंग की बात है सब लोग भी चेक करा के जाओ आपको बना तो माझं बॉडीगार्ड नहीं भाई पीछे लोग गेट के बाहर सब लोग गेट के बाहर तो बॉम्बाचो ट्रॅक कॉल येयले उपरांत सगळे अलर्ट जालेले आसात आनी ह्याच टायमार आमकां दिश्टी पडटा बैग चेक करता डॉक्यूमेंट चेक करता बॉम्ब इतना पतला हो सकता है क्या सो पळोवंक शकता एकान एक बॅग चेक करता बॅग चॅकिंग केले उपरांतूच भितर धाडटात ते आनी passport, document,
सो हे भितर आमी पळयत जाल्यार कितलेच लोक भायर आसा ज्यांचे अपॉयंटमेंट आशिल्ले आज पासपोर्ट ऑफिसान आनी थ्रेट कॉलाक लागून जो बॉम्ब आसा म्हणून थ्रेट कॉलाक लागून लोकांक भायर काडचें पडलें आनी चडसो टायम वेस्ट जालो लोकांचो आनी ह्या हितून आमी पळयत जाल्यार तशेंच न्यूज अपडेटा खातीर पळयत रावात इन गोवा 24/7.